बंधु माने हिंदू धर्म रे अंतिम संस्कार को नहीं केते गुड़िए मान्यता अच्छी जहा विषय अधिक लोक जानी नाहंती एवं सेही मान्यतारू गोटिए हेउछि जेबे कहार भी मृत्यु होइथाए तेबे परिवार लोक मानक सह महिला मानक श्मशान घाट न जिबा आवश्यक। हिंदू पुराण रे महिला मानक श्मशान घाट जिबा वर्जित मना जाइथाए एवं साथी रे यह भी कहा जाइछि कि महिला मानंकु श्मशान घाट को कौन पाई न जिबा दरकार। तो आज यही वीडियो माध्यम रे आमे आपणंकु यह कहिबाकु जाउछु कि महिला मानकु श्मशान घाट जिबा काहेकि वर्जित मना जाइछि एवं एहार वर्णना गरुड़ पुराण रे करा जाइअछि। किंतु आजिकाली परिस्थिति रे महिला माने केतेक जगार अंतिम संस्कार बेले श्मशान घाट को जीवाकू लागिलेणी। एथिपाई समस्त हिंदू मानंक पाई यह जानिबा अत्यंत आवश्यकता होइथाए। तो कौन पाई पुराण रे एहाकू वर्जित मना जाइछि एवं एहा पछरे कौन कारण रहिछि तो किछि समय नष्ट न करी आसंतु एई वीडियो रे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आमे आपनकु गोटिए रिक्वेस्ट करूछु एही वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु। जदि आपण प्रभु श्रीकृष्ण का भक्त अटंती तेबे आम कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण लिखि दियंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। बंधु माने गरुड़ पुराण अनुसार महिला मानंकु पुरुष मानंक अपेक्षा दुर्बल हृदयर मना जाइअछि एवं एमिति मना जाइछि कि जेबे मृत्यु शरीर को अग्निदाह देवा समय रे किए भी कांदी थाए तो शरीरर आत्मा को केबे भी शांति मिली न थाए एवं महिला माने सब जळुथिबा समय रे देखिबा एवं बिना कांदी रही जीवाटा असंभव लगी थाए। एथिपाई महिला मानंकु श्मशान घाट जीवा पाई वर्जित मना जाइअछि एवं श्मशान घाट रे एमिति आहुरी अनेक जिनिस अछि जहाँ महिला एवं छुआंक पाई वर्जित मना जाइछि। जेमिति शव को पोड़िबा पूर्वरु तार मुंड को ठेंगारे मरा जाइथाए जहा कि एक परंपरा अछि। किंतु महिला एवं छुआ माने एही दृश्य देखिबा द्वारा सेमानक मानसिक स्तर रे प्रभावित करि पारे एवं बहुत थर शव जलिबा समय रे अजब शब्द सुबि थाए जहा महिला एवं पिला मानंकु डराई देई पारे। तो एथिपाई महिला मानंकु एही प्रक्रिया बेले दूरेई रखिबा उचित मना जाए। प्रत्येक धर्मर निज निज अलगा अलगा संस्कृति एवं मान्यता रही थाए। सेहीपरि आमरी हिंदू धर्म रे मध्य आउ किछि मान्यता अछि जहा महिला मानंकर श्मशान घाट जीवाकू वर्जित मना जाइछि। साथी माने एहा विषय रे जानिबा पाई आम सहित शेष पर्यंत निश्चित रुहंतु। गरुड़ पुराण रे वर्णित मान्यता अनुसार एही मान्यता अछि कि शव को घर नहीं जिबा परे घर को धार्मिक रूप रे पवित्र एवं शुद्ध करिबा निहाती आवश्यक अटे। एथिपाई कौनसी व्यक्ति को घरे रही एही कार्य को पूरा एवं विधि विधान सह करिबा अनिवार्य अटे। एही काम महिला माने भले से करि परिबे एवं एही दायित्व को से माने भले से तुलाई परिबे यह भावी कि पुरुष मान को श्मशान घाट को जाई शवदाह दायित्व दिया जाइछि एवं दायित्वर द्वितीय नियम को लिभाइबार उत्तरदायी महिला मानंकु दिया जाइछि एवं परे महिला माने पुरुष घर को आसीबा परे तांकु स्नान कराइबा एवं पवित्र करिबार
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଏକ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଯେ ଯେବେ ଶବକୁ ଜଳା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ସମୟରେ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କୀଟାଣୁ ଖେଳି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରର କୋମଳ ଭାଗରେ ରହି ବେମାରୀର କାରଣ ବନିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଟକିଥିବା କୀଟାଣୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଘର ବାହାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏମିତି କରାଯାଇନଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରବେଶ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆଧାରିତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂତପ୍ରେତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି କାରଣକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି କୁଆଁରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନାଯାଇଛି। ଭୂତପ୍ରେତ ନିଜ ପ୍ରଭାବକୁ କୁଆଁରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଭୂତପ୍ରେତର ଏହି ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବି ପରିବାରର ଲୋକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଯିବାକୁ ବର୍ଜିତ ମନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଚୁଟିକୁ ଲଣ୍ଡା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବର୍ଜିତ ମନାଯାଇଛି। ଏହା ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଲିଭାଇବା ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।